Hello mga ka-guys, kami karon kaninyo nanayon charot. Karon mga ka-guys, nagpalit og biskwit ang ako pagumangkon mga ka-guys ug karon iyang gipablihan mga ka-guys kay palakaon jud kayo ning bata-an mga ka-guys. Ug karon mga ka-guys kay nakisali na pud ang akong apo mga ka-guys kung unsay kanon sa makita niya nga tawo nga mukaon mga ka-guys mapod iyang kanon gusto makaon mga ka-guys o karon nanggibot pa siya mga ka-guys o nangilog karon mga ka-guys oy dere mga ka-guys iyang uyuan mga ka-guys karon siya na nagkaon mga ka-guys o karon wa siya lain mga ka-guys mana siya sunod-sunod mga ka-guys. Ug nalipay jud ko karong adlaw mga ka-guys kay gipalitan ko sa akong anak og pizza mga ka-guys, ang akong paborito nga pizza mga ka-guys, ang duha ka flavor mga ka-guys. O di ara sarap kaayo mga ka-guys, kay murag kagkaw na ko wala na kakaw na ni mga ka-guys, mao nang namaray ko sa akong anak mga ka-guys nga gusto ko mukaon og pizza mga ka-guys. Og karon mga ka-guys, tungod kay nakalugar man ko sa pagpanlimpyo mga ka-guys, kay ang akong apo mga ka-guys kay nilaag og kadiyot mga ka-guys. So karon ang ako kining gipakita ang suba gayud ka lukot sa gubot ang among kwarto mga ka-guys, pero ibaliwala lang ninyo mga ka-guys ha kung unsay nakita niyo sa kwarto mga ka-guys, kay kuwangan na ni siya sa pintal mga ka-guys, dili na siya hugaw mga ka-guys ha, kung dili pinta lang jud ang kuwang ana mga ka-guys. Ayaw lang jud ninyo hunahuna mga ka-guys. Ug karon mga ka-guys nagpasok ko kay nagunahuna ko mga ka-guys kung sa akong buhaton. Dili na day kuwangay magunahuna mga ka-guys kay tungod sa kadaghan sa akong buhaton sa among panimalay mga ka-guys. Ug karon mga ka-guys kani akong gilabahan kagahapon mga ka-guys. Ako na kining ginahinay sa pagpilo mga ka-guys. Karon mga ka-guys, naman kong pila mga ka-guys. Ako sang gipatong sa bangko mga ka-guys, ang naman ako pila mga ka-guys, kay ako unya ka na isulod sa ilang isig ka kwarto or sa mong isig ka kwarto mga ka-guys, o di arang wakwak mga ka-guys, o inyong nakita mga ka-guys, o ako na kanang gihanger mga ka-guys. Pasensyahan lang na ninyo mga ka-guys ha. O karon mga ka-guys, nahuman naman ko sa kong pangbotanan mga ka-guys. Nag-relax ako mga ka-guys, o nagsayaw mga ka-guys, kay murag nabuang ko sa tanan akong gipat karong adlaw mga ka-guys.